नमस्कार नीलिमा किचन रे आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी दूध गोकुल पिठा रेसिपी। यह देखा जमती सुंदर खाइबा बहुत टेस्टी एवं सॉफ्ट मध्य तैयारी तो बहुत सहज एवं खूब कम खर्च तैयारी हो जाए। तेबे भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। आशा करुच्ची आपण मानक बहुत पसंद आसीबो। तेबे चलंतु ना आरंभ करिबा आज रही दूध गोकुल पिठा रेसिपी। ऑलरेडी गैस रे मो पूरा पे बसई नहीं नड़िया गुड़ एवं ता सहित पकई नहीं खजूरी किसी टूटी फुटी एवं मिसई नवा। जेहेतु गोकुल पिठा पूरटा किंतु टिके भल हवा दरकार। एवं पकई नवा पेस्ता बादाम किसी ग्रेड कर नहीं एवं पकई नवा अखरोट ताकू मु ग्रेड कर नहीं। एपटे पूरटा हो सेपटे किंतु बेटरटा को तैयारी करने गोटे बाउल रे पकई नेली चाउल अटा जोटा कि आमर ओरुआ चाउल अटा सुखिला ओरुआ चाउल अटा एवं पकई नवा मैदा गोटे चामच सुजी भल भाव मिसई नेबी। ये किंतु चाउल चूना मु गोटे गिना नहीं तार 3 भाग गोटे भाग मैदा एवं गोटे चामच सुजी एवं पकई नेली स्वाद अनुसार लुण भल भाव मिसई नवा। एवं पानी साहाय्य गोटे मिश्रण तैयारी करनेबी। यहाँ किंतु ना तो हम टाण ना हम पतला मीडियम साइज रे हम भल भाव किंतु गोलेवा को हम आउटे पानी लगे एकाथर किंतु पानी ढालिबिनी नहले किंतु पतला हो पतला हो गले किंतु गोकुल पिठाटा भल हेनी। देखंतु बेटरटा किंतु आमर ठीक यही भाव में हम एबे आउ टिके फेंटी नवा। ए फेंटाटा जिते भल हम पिठाटा किंतु सेते सॉफ्ट बनिबो एवं जालीदार मध्य हम। देखंतु कितने सुंदर भाव में किंतु बेटरटा किंतु आमर रेडी हो गलानी। एबे किंतु साइज कर नवा रेस्ट रे रखी नवा पाखापाखि 10 मिनिट पाई। एपटे देखंतु पूराटा किंतु आमर रेडी हो गलानी। बाहर करी आंची गोटे प्लेट को टिके ठंडा हेले तैयारी करिबी। आ ये गोकुल पिठा पे पूराटा टिके सुखिला सुखिला हवा दरकार। एबे किंतु पाखापाखि ठंडा हो गलानी आ टिके खाली ठंडा हबो। एबे पूराटा भी मध्य ठंडा हो जाइए। एबे छोट छोट आकार गोल कर नवा। देखंतु एभली भाव में यार बास्ना मत बहुत सुंदर आसुची। एबे दी हाथ साहाय्य गोल कर टिके चेप्टा कर नेबे। देखंतु ठीक एभली भाव में तो ये भाव कि सब जगह तैयारी करनी। देखंतु कितने सुंदर किंतु देखा होउची बहुत सारा आधे किंतु पड़ी पूरा रे आउ गोटे मुझे ये भाव तैयारी कर नौची। एबे देखंतु सब जाक किंतु मो पूरा तैयारी कर नहीं केते सुंदर किंतु देखा होउची। देखंतु एबे साइड कर नबा। एबे बेटरटा को मथा टिके चेक कर नबा खोली नेले। एबे आउ थरे मथा भल भाव किंतु फेणी नबा पाखापाखि 3-4 मिनिट भल भाव किंतु टिके गोलेबा को हबो। तेबे जाइकरी पिठाटा सॉफ्ट बनिबो। देखंतु आउ टिके गोलेबा को हबो टिके टाइम लगे किंतु ये पिठाटा खाइबा को बहुत किंतु सुंदर लगे। आ सबु पिठा भितर ये पिठाटा किंतु राजा जेहेतु दूध गोकुल पिठा आर पूरटा जो पूरटा हूँ मेन जिनस पूर रे जेते प्रकार जिनस पकेबी पूरटा सेते टेस्ट हो पिठाटा मत खाइबा को जेते टेस्ट बनिबो। ये बेटरटा देखंतु एकदम रेडी हो गलानी। आगु साइड कर नबा। एबे गैस ऑन करी बसई नबा कड़ी। एबे पिठा छाणिबा पई देई दबा तेल। तेलटा टिके भल भाव में गरम हेलानी कहीं टिके चेक कर नबा। गोटे ड्रॉप मु पकई नेबी। देखंतु तेलटा किंतु आमर ऑलरेडी हो गलानी। एबे पिठाटा तैयारी करी देखंतु एमती गोटे पूरा मु नेबी। एबे जो आण देखंतु ये आण रे रखी नेबी। एबे भल भाव में लगे नबा चामच साहाय्य एभली भाव में उठेबी एवं तेल रे पकेबी। देखंतु ठीक एभली भाव में एबे किंतु गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे ही रखिबा नहले किंतु ऊपर पोड़ी हो जिवो ठीक से पिठाटा बनिबनी। देखंतु पकई नेला पर मझिरे मझिरे एभली भाव में तळ पटे करनबा पिठार कलर टिके चेंज हो जिवो। एबे देखंतु पिठा किंतु ऑलरेडी हमर हो गलानी। एबे को बाहर करनबा गोटे प्लेट रे। देखंतु केते सुंदर देखा होची पिठा
ସବୁଯାକ ବାହାର କରିନେବି। ବାକି ତକ ବି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ପକାଇ ନେବି। ଏବେ ବି ମୋର ଦେହଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଥିବେ ଟୋନ୍ରୁ। ଜ୍ୱରଟା ବି କମିନି, ଥଣ୍ଡାଟା ବି ଜୋର ହେଇଛି। ତାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ କଲେ ବି ହେବନି। ତ ଏଇ ପିଠାଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ସବୁଯାକ କିନ୍ତୁ ଛାଣି ନେଲି। ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେଇଛି କ୍ଷୀର। ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ଲିଟର ନେଇଛି। ଏ କିନ୍ତୁ ସିଝିଲା ପରେ ଅଧ ଲିଟର 1 ଲିଟର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ପକାଇ ନେବା 2ଟା ତେଜପତ୍ର। ଫ୍ଲେଭରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଏବେ କ୍ଷୀରଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ପାଖାପାଖି ଅଧାରୁ ଆହୁରି କମିଗଲାଣି, ବହୁତ ବହଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପକାଇ ନେବା ଚିନି। ଏଠି 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଚିନି ପକାଇଲି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ ମିଠା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପୁରରେ ମିଠାଟା ଅଛି ତ ଅଧିକା ଆଉ ମିଠା ପକାଇଲିନି। ଏବେ ପିଠାଯାକ ପକାଇ ନେବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିବା। ଏ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଏକଦମ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବାସ୍ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ପିଠା କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଫୁଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କିଛି ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ଫ୍ଲେଭରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା ଫୁଲିକିରି ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫୁଟାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ପକାଇ ନେବା ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଫ୍ଲେଭରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଠା। ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଏ ପିଠା, ଆଉ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାଟିକିରି ଦେଖାଉଛି କେତେଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ପିଠା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକିରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ପିଠା। ପୁରଟା ବି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଜିର ଦୁଧ ଗୋକୁଲ ପିଠା ରେସିପି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।